atau 79. Iha momento paano se kik hare kata escola maluk siro si parte fratellinian hanori ona ema ona ba ia momento ia lore pues maimos ia loronian expressão saída ka sentimento saída mak panos hanoi ona ia momento ne ba kuda ite bot ni hanoi kata lorong ida hamos bele escola ka ite bot ni hanoi ne lorong ida how tenki fun how ni aman sir tenki luta ba timor ukuan Em momento 79, né? 76, mas 76 metros 79 hanes ohena conta. Iha ilaran dalam rumah, né? Dalam rumah ema dia kata ka situasionnya fácil. Mas hau hakara kuliah abertamente iha né? Kata ka primeiro governo constitucional 75 até 78 governação ainda organizado. Sama-sama kau dia organizado, também ia ilaran é uma escola. Ia ilaran é uma escola. E hau bahare, hau bahafuhu. E eu sini, au se kikuan hau hanon dia kapat. Ema bele oho malu funu bele ia mas escola é importante. Escola dalam ida atau lori ida ba atisi buat nabe ita hakarak. Então, depois de 79, começou a conta tena. Falem pilsira fahe malo balo ba are los palos nian, lorsaanian, balo rai klaranian. Ihane hauna aman ki kan so ina tete mai ko sau hatete liang finder. Ba hauna aman bo bani mau. Hare de dia ki hauna wane abang bairua ni setemi hauna naran. Hauna liang finder hauna aman ki fo ba ni mau ne, fo ba hauna aman han sani mau ne. Liang fond edukativo, né? Katak sekarang awam baru ni saya buat, dia tinggi sekolah, per depois ni bele hatu tempat ni be hau-halo ona. Ni maka inspira, asal yang fon inspira dua ida mah inspira hau, kalori hau atau hanoin dia kata hau bele situação ida difícil terus, mas hau tinggi transforma hau ni an, muda hau ni an, husi situação ida difícil, bas situação ida nebe bele lori hau banaroman. Tambah honoin yang kata kau ni aman sira ami masih família ida kiak, família ida simples, mai be família ida nakono ho determinação. Hosi sirna determinação ne, mako ohin hau bele hanasa uang ida, hatene hakerek, hatene le, hatene mos bele hamriki he emana ohin para bele kuliah. Ita hare ya tambah ya 1979 dia kata tinansia ona. Momento ikusnya ho yung kik nebe orasnya laiha. Expressão sentimental dar ema nudar oang ida ba amang kik ne uisa e momento ne bane ho expressão taniska ho expressão nebe anesan lahatene buat ida. Anu difícil atau hau tadi yang kata kau sinta triste, mas buat tidak hau se relembra ne makna hau ne aman kik ne hau kau tahu banyak kabas, kau tahu banyak kabas ni hau ni hata yang fine dah hau tete ne banyak ni maun, hau anu indan se ohin hau makmoris, mai dapat makmoris semia mas betul tu. La hau bela dia la justo la adil ne tambah idane tambah sa oleh hata dia tengki simo ema idane det antau sirne atau ita considera mate martir saugate kan sa idane ita precisa hare de dia iha hau la tau sala ba governo mas hau hakara hatete ba governo ba estado tomak ba ema hoto nebe magi competência atau hanoi hikas fila fale o insama kita bele altera estatuto combatentes da libertação nacional e se lá ita la altera lei ita bele cria fundo especial ida para família serne bele hetan sirninia direito ida ita bele hatata den la osden tamba sirne wan mate per sirne família mate per sir simo osan la mas hanesan valorização ida hosi estado ba sirninia wan sirne be mate ba fundo ida ne hau la tau sala ba ema ida mas hau sentimento no der uang ida alen ida sobrino ida ba hau ne tiu ne be
Raul da Costa nessa membro falentil, to agora ninha pensão e a comissão homenagem, é maida labele simo, tamba família hototo veterano, labele é maida basimo idane. Será que isso é parte da família nian e a iniciativa rasik atu babuka tue ruim tira nebe tiu a família se nebe mateona. Família rasik é iniciativa pirtene cultura karik. Dek, ia boa troma que te colher assunto idane. Primeiro, recolhe restos mortais, não é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do governo. Quando família ida atau babuka tuir ninia mawalin tiun inan aman no oan sernebe mate hailaran ne kabe ba uso costumes que tradicionais sernebe e lisan ida iha amne lisan Nazaratu nian iha Los Palos ami iha lisan i hamne aman na mairuana serninia restos mortais serninia ami bolo dan serne klamar ami ko osona mai hakoyona iha amnia rate lisannian ami hakoy sira hanesan martir da libertação nacional dalla Roma kan ema bele halo pergunta tambah sama kini lalori ba Jardim dos Heróis akoy Jardim dos Heróis buat nebe ha compreende tuir amne lisane magnebe iha fatte nebe sira morisba makrai husar nebe sira morisba então sira merece toba de sira ne kunua mos hanesa nona fato nida digno basira questão agora maka reconhecimento no valorização do Estado da família no basir ne mate ne labele itala bele hatete yang tamba família ne veterano hoto ou família ne mate hoto basira ne be mate mos labele simona ne labele ne questão nida responsabilidade do Estado niang Estado tem que buka dalam hori resolve também questão social, questão moral, questão sacrifício da libertação da pátria nina. Ite hare ia 79 nebe rona ona tiu ni lia fuan dian abam bero nia bot nebe le conta una história. Quando fila fale husi matevian ia 79 ba fale Los Palos desafios primeiros saidamak pa anus hetan ia momento atu hahu escola nian. Pergunta idane a Lori Halba história na Rocliutang. 1980, filo novembro, e a aldeia Irara, e Los Palos, né, quase que é uma sernebema militar indonésia desconfia a mim hanesan que pecar freteline, a mim tem que dester hotu batauro. Ne husi lorehe lubukida, husi Leomar lubukida, husi Luru lubukida, husi Amnirai Irara Rasik, Los Palos Villa Rasik, lubukida. Família quase 300 e tal pessoas, kalam botida, kumpulkan halibur te hoto ami lori mai he bupati ne uma. Bupati momento ne ia 1980 ne bupati ne naran Claudio Oliveira. Hause Hanoi hela tamba ami sekikuan ami mai kalambot ne bapasira ia bupati Claudio Oliveira ninia Jardim ne loke file mida ita uluk ita bolod han saur sepu mata satu ne loke ida ne be kalan ami kikuan serna ami nonton film ami contente mas amni ina nama ser tani soto né mas molok ida ne ha kara conta história ida molok ami bestera ba tauru ia massacre ida acontece ia amne aldeia Irara massacre ida que batalhão 745 oho haune aman bot sira haune tiun sira hamutuk ema na insanulu termasuk haune primo camarada Luciano Timor Maubere nini aman mata heloro indane atet ke tior liutan camarada Luciano Timor Maubere ni aman desculpa né alat kemaluan né parte sagrada né militar Indonésia batalhão 745 tesi hatama ba ibun mai tau ya amne aldeia Irara né ami kikuan bahare hoto haune tian sira lubukida haune feton sira lubukida sirna hito
Batalhão 745, lori ba asrama 745, percosa, estraga, durante a semana ida nelaran. Enquanto sira fila falimai, sirninia parte sagrada sernene, ular hotu, isin lolong serne ular hotu, hauni ina agora mori sele Los Palos, hauni ina mak lori tabaco bene, hodi tau bahane tian sira, hane feton sira, nini isin lolong hodi hasai ular iha isin lolong. Situação ainda que lori Miami, atu hanoin, atu continua luta ba ukur rasikana ke hakarak ba escola. Iha hamne ulu ne hanoin magne. Fatine iha kalai. Oportunidade ne iha kalai. Então, depois a ba começa a kumpul hamutuk, a mi destera ba atauro em 1980. E fulan novembro. A mi sai careta iha Los Palos Villa, mas molo kami atu sai husi Los Palos Villa iha kalame, mensagem ida husi Bupati Claudio Oliveira iha momento neba hateten. Batar nebe fuhukona, tem que hasai husi batar sira seluku. Neli anfon nebe to agora a husi hanoi hela. Entre aspas, dalam tanda kutip, batar fuhuk ne kata ami sira be família kita ka fretilina, ami ne mak batar fuhuk at. Diam tem que hasai ami. Ami lahat din kalane at lori ami banebe. Mas hauni ina naman sira pa família tomak ami panis foto. Maaita ami sira kikuan ne contente tama sa careta ne. De repente ami moso helauten. Ro militar Indonesia ro 509 ne para te ona iha. Pasi ibon lauten. Kalan ami sa hoto barone ami destera ba tauro. To dader sans 9 horas ami moso na iha tauro. Udang bot tempo kalan udang bot mas ami kikuan ne hal itu sai tamahre robot sai robot ami contente los nebe ami lahanoin nona ami hanoin den ami dia akela kikuan ne ita hanoin mak dia akdet mas ina nama sira tanis ne de ematolore amba to ona situação de 1980 até 80 né 79 80 né situação de Los Palos né haubel hatata de angkatak se emaruma jovem ida angkatan hohau makla sinti pressão psicológica ida nebe maka acontece amnia aldeia amnia suku amnia município lautene então parece jovem sirne lá acompanha carreg mas sirne de acompanha sahau acompanha ami sinti kata iha processo ida nebe toran teptebes ba amnia ina nama sira. Depois amba tauro iha tauro ami hau começa a escola. A escola tama SD kelas 1 iha tauro. To 82. Hau cara que até temos durante a minha tauro. Iha tauro iha 80 até 82 ne hau hasoro ema lubu kida. Iha aprende teto ne, colher teto ne iha tauro. Husi mestre ida naran Antônio Cardoso husi venilale, André husi venilale, Afonso Mecai husi Bucoli Baucau, Zulmiro ema manatutu, serne jogador bola. Loron hau bahare sira treino bola, hau aprende liang fanteto ne ida. Hode ohen loron hau bele colher teto tambah hau aprende husi ema serne. Iha atauro. Após ambos ba escola, começa ba escola. E a escola Atauro, graças a Deus, Palmeira Internacional, mak ajuda a mim. Mas e a Atauro, em 1980 até 82, nessa situação ainda, mate hamlahane, para que tebes. Loro ainda, ina nama sira, família sira bele oho, bele hakoi emato ruanulu. Bele, idane bele constanta, né? Bele ho, família sirnebe ba castigo Atauro, né? Parece liam foi na sala hau se kikuan mas ami sempre bahakoi mata iha lorong ida 1981 81 clara ne iha lorong ida hakoi basic tol nulu tama mate hamlahan balu ular ida be ataurunia barak wane dia hu bahalo mate ema balu mas barak liu nemak ne mate hamlahan antau hau conhece camarada ida, companheiro ida, compatriota ida, que momento nem esse jovem, nem saiu na interpretar da Palmeira Internacional.
Mão José da Conceição, senhora Hania Itania Bimbot Catarina, Nini 14 anos, mana Catarina ni 14 anos, sira emat tibar, hela ia tibar. Agora nia mak diretor Palamera CVTL, Mão José da Conceição, bela bahusu. How conhece jovem ainda, né? E tahun de 80 anos, nia né interpreta serviço Palamera né, mais senior liu to agora né, nia tem inglês né tahun de 80. E nia mak interpreta, nia mak baho Palamera Internacional sira bamai, hodi hare amne Morris iha ataurun. Então, fim do início de 1982, amo bispo Dom Ricardo Matabiang. Momento ne nia hanesan amo paro ke be Atauro nian hoto. Ba visita Atauro, família sira hoto expressa terus ne baniam. Iha sinora ida nara sinora Dona Seu. Dona Seu ne foi nadau que ia candidatura presidente da República hoto kariksa hala sala. Nia mak ema ida ke tunu pau ni hatauru ya tasi ilung bila mametane. Antau kalang-kalang amba hafuhunia nia tahun sira be sir tunu atat ne so mai ami ki konserna ami hang hadau malo ne ida nem hau ya tauru ami aprende buat barak, aprende tetun husi maluk sir kuliah tetun sebau kau ema sir ne beba castigo atauru barak liu ne mak mai husi Distrito Baucau, Distrito Los Palos, Distrito Viqueque. Baucau ne barakli mak mai si ve masi, Bucoli, Venilale, Kelikai, Viqueque ne barakli maka Watulari, Makadiki, Matahoi, ne barakli. Também Los Palos, anesane. Husi parte ne manatutu kalau umakain sanuloida, né? Same kalau umakain sanulo ida ainaro sira husi nunu moga nemos lato umakain ruanulo kal sanulo kal lima ida meramos kal familia keluarga lima ida mak bakastigo henam restu la iha para cliune castigo atauro para cliune husi distrito tolo Baucau Viqueque Los Palos ne quase que total ne be hawi colega baraka mak ohen loron neba husi atauro 1982, fulan setembro, ami destera fila fale husi Atauro, ba fale distrito Kabupaten Bobonaro, Kecamatan Kailako, Desa Purugoa, Aldeia Bilimau. Bai heneba, ami Morris Diakona, né? Morris Diakona também Kailako Purugoa ne area agricultura de nebe Buras Teves. Então toh heneba, ami hiana ema militar Indonesia ma organiza forai for fating hoto fobo toto karbe ambel organiza mas husine como livre né então comando Valentil começa halo fel ligação não ho lor sasira be badestera henebana começa falando começa ligação e loron ida ami bahamos batardut ami hetang Granada so hele batarlaran mas e o momento, né? Macau foi em Hatana de Hankata Sefisuku Puruguá, né? Ni one mana ida naran Amadeu, ni one feta ida naran Teresina Kaidiki. Sefisuku né Amadia. E how desconfiamos ema clandestino coatida. Begitu ami hetan Granada, ni mai foti, kala ne hoto keras. Valentil circle mais silu teninia batar ne hoto. Nia haruka karau tama hoto fali ba ninia tosa ke di handa dersan bapa sere mehusu dan Ramil sere mehusu ne da kerbau makan karau makhante hoto mesla da katuas ne começa husine ha começa hapene ada epa antau funu ne tenkilao começa husine ami ha começa ha tinam boto na ha começa narsada na SSD kelas 3 4 na 5 ona ha começa iha ona hanoi katak depois a misira ba castigo ne kan lororo ne tur hamutuk det makolia makfunu ne det bahira makfunu ne hoto tamba amne inan amane lororo ne kolia det makfunu kolia det mak amne família mate hailaran nebe funu ne
Laos ikut-ikutan. Tema balu hatata dan ita jovem ida ikut-ikutan. How laos jovem ida ikut-ikutan. How jovem ida partisipa ihe lutane, tama lutane mendara daging. Mendara daging dese how moris mai how halaite ano bailaran. I how bakastigo tena atauro. Dese how zai kikuan. How bakastigo tena kailaku selamat tinanen nelaran. Tuir how ne inana maska ne how tuir how ne inana man mas nemos castigo ida. Na, ahonen ida ne husi 82 mais 80 husi 86 a mi fila fali balos palos. Am fila balos palos ao continua escola SMP a Los Palos, tamata SMP a Los Palos 87 fulan junho, julho ao mai dile.